Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Siti Nuri Muslimah and I'm from 5D class of English Education Department UIN Sultan Syarif Qasim Riau. So today, in this opportunity, I'm going to be an interpreter of Barack Obama's speech. So please keep on watching. We can't simply return to the strategies of the past. For we're living through an age of fundamental economic transformation. Lain, kita tidak bisa begitu saja kembali ke strategi masa lalu, karena kita hidup melalui era transformasi ekonomi yang mendasar. Technology has changed the way we live and the way the world does business. The collapse of the Soviet Union, the advance of capitalism. Teknologi telah mengubah cara hidup kita dan cara dunia melakukan bisnis. Runtuhnya Uni Soviet, kemajuan kapitalisme, have vanquished old challenges to America's global leadership, but new challenges have emerged from China and India and Eastern Europe, even countries like Brazil. Jobs and industries telah mengalahkan tantangan lama bagi kepemimpinan global Amerika, tetapi tantangan baru telah muncul dari China dan India, kemudian giliran yang bagus dari Eropa, bahkan negara-negara seperti pekerja dan industri Brazil. Move to any country with an internet connection and willing workers. And Michigan's children will grow up facing competition not just from kids in California or South Carolina, but also from young people in Beijing and Bangalore. Industri Brazil dapat pindah ke negara manapun dengan koneksi internet dan pekerja yang bersedia. Dan anak-anak Michigan akan tumbuh menghadapi persaingan tidak hanya dari anak-anak di California atau Carolina Selatan, tetapi juga dari anak muda di Beijing dan Bangalore. Now, a few years ago, I saw a picture of this new reality during a visit to Google's headquarters in California. Towards the end of the tour, I was brought into a room where there was a three-dimensional image of the Earth. Sekarang, beberapa tahun yang lalu, saya melihat gambaran realitas baru ini saat berkunjung ke kantor pusat Google di California. Menjelang akhir tur, saya dibawa ke sebuah ruangan, di mana ada gambar 3 dimensi bumi that rotated on a large flat panel monitor. And across this image, there were countless lights in different colors all around this globe. And I asked what those lights signified, and a young engineer explained that the lights represented all of the internet searches taking place all around the world. Diputar pada monitor panel datar besar dan melintasi gambar ini. Ada banyak lampu-lampu dan warna yang berbeda di seluruh dunia ini. Dan saya bertanya, apa arti lampu-lampu itu? Dan seorang insinyur menjelaskan bahwa lampu-lampu itu mewakili semua pencarian internet yang terjadi di seluruh dunia. Each color represented a different language. And the image was mesmerizing. A picture of a world where old boundaries are disappearing. Setiap warna mewakili bahasa yang berbeda dan gambarnya memesona. Gambaran dunia di mana batas-batas lama menghilang. A world where communication, connection, and competition can come from anywhere. Now, there are some who believe that we must try to turn back the clock on this new world. No. That the only chance to maintain our living standard is to build a fortress around America. Dunia di mana koneksi komunikasi dan persaingan bisa datang dari mana saja. Sekarang, ada beberapa yang percaya bahwa kita harus mencoba memutar kembali waktu di dunia baru ini, bahwa satu-satunya kesempatan untuk mempertahankan standar hidup kita adalah membangun benteng di sekitar Amerika. To stop trading with other countries, to shut down immigration, rely on old industries. I disagree. Untuk menghentikan perdagangan dengan negara lain, untuk menutup imigrasi dan mengendalikan industri lama, saya tidak setuju. Not only is it impossible to turn back the tide of globalization, but efforts to do so can actually make us worse off. So rather than fear the future, we have to embrace it.
Bukan hanya tidak mungkin untuk kembali gelombang globalisasi, tetapi upaya untuk melakukan sebenarnya dapat membuat kita lebih buruk. Jadi, daripada takut akan masa depan, kita harus merangkulnya. I have no doubt that America can compete and succeed in the 21st century. Obama berkata, "Saya tidak ragu bahwa Amerika dapat bersaing dan berhasil di abad ke-21." And I know as well that more than anything else, success will not depend on our government. It will depend on the dynamism and determination and innovation of the American people. Dan saya juga tahu itu lebih dari apapun. Kesuksesan tidak akan tergantung pada pemerintah kita. Itu akan tergantung pada dinamisme dan tekad serta inovasi orang Amerika. We have the best workers on earth here in Flint and here in Michigan. Orang-orang yang kita miliki adalah pekerja yang terbaik di bumi, di sini, di Flint, dan di Michigan. We work harder and we work better. Here in Flint, it was the private sector and American workers that helped turn lumber into the wagons that sent this country west. Kami bekerja lebih keras dan kami bekerja lebih baik. Di sini di Flint adalah sektor swasta dan pekerja Amerika yang membangun, mengubah kayu menjadi gerobak. Yang mengirim negara ini ke barat adalah pekerja Amerika. It was the American worker that built the tanks that faced down fascism and that turned out the automobiles that were the cornerstone of America's manufacturing boom. Yang membangun tank yang menghadapi fasisme. Dan ternyata mobil-mobil itu adalah landasan ledakan manufaktur Amerika. But at critical moments of transition like this one, success has also depended on national leadership, political leadership, that moved the country forward with confidence and a common purpose. Tapi, momen kritis transisi seperti ini, keberhasilan juga tergantung pada politik kepemimpinan nasional, kepemimpinan yang menggerakkan negara, maju dengan percaya diri dan kebersamaan. That's what our founding fathers did after winning independence, when they tied together the economies of the 13 states and created the American market. Itulah tujuan yang dilakukan para founding fathers setelah meraih kemerdekaan, ketika mereka mengikat ekonomi 13 negara bagian dan menciptakan pasar Amerika. That's what Lincoln did right in the middle of the Civil War. He pushed for a transcontinental railroad. He incorporated our National Academy of Sciences. He passed the Homestead Act. He created our system of land grant colleges. Itulah yang dilakukan Lincoln tepat di tengah perang saudara yang dia dorong untuk kereta api lintas benua. Ia memasukkan Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional kami, dia meloloskan Homestead Act, dia menciptakan sistem perguruan tinggi hibah tanah kami. That's what FDR did in confronting capitalism's gravest crisis when he forged the social safety net, built the Hoover Dam, created the Tennessee Valley Authority, and invested in an arsenal of democracy. Itulah yang dilakukan FDR dalam menghadapi krisis kapitalisme yang paling parah, ketika dia memasukkan jaringan pengaman sosial yang dibangun bendungan Hoover, menciptakan otoritas lembah Tennessee, dan menginvestasikan dalam gudang demokrasi. And that's what Kennedy did in the dark days of the Cold War, when he called us to a new frontier, created the Apollo program, and put us on a pathway to the moon. Dan itulah yang dilakukan Kennedy di masa kelam perang dingin, ketika dia memanggil kita ke perbatasan baru, membuat program Apollo, dan menempatkan kita di jalan menuju bulan. This was leadership that had the strength to turn moments of adversity into opportunity. Inilah kepemimpinan yang memiliki kekuatan untuk mengubah momen sulit menjadi kepemimpinan peluang. Leadership that had the wisdom to see a little further down the road and around that next corner. Leadership that had the courage to challenge conventional thinking and worn ideas. Kepemimpinan yang memiliki kebijaksanaan
untuk melihat sedikit lebih jauh di jalan dan sekitarnya. Kepemimpinan sudut berikutnya yang memiliki keberanian untuk menantang kepemikiran konvensional dan memperingatkan ide-ide. We could reinvent our economy to seize the future. And unfortunately, that's not the kind of leadership that we've seen out of Washington recently. Kita dapat menemukan kembali ekonomi kita untuk merebut masa depan, dan sayangnya, itu bukan tipe kepemimpinan yang telah kita lihat di Washington baru-baru ini. But that's the kind of leadership I intend to provide when I am President of the United States of America. Kemudian Barack Obama berkata, tapi itulah jenis kepemimpinan yang ingin saya berikan ketika saya menjadi Presiden Amerika Serikat. These past 8 years will be remembered for misguided policies, missed opportunities, a rigid and ideological adherence to discredited ideas. 8 tahun terakhir ini akan menjadi dikenang karena kebijakan sesat yang terlewatkan peluang, kepatuhan yang kaku, dan ideologis terhadap ide-ide yang didiskreditkan. Almost a decade into this century, we still have no real strategy to compete in a global economy. Hampir 1 dekade memasuki abad, kita masih belum memiliki strategi nyata untuk bersaing dalam ekonomi global.